Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka émission dɔnni kɛnɛ su ni waati in na bi an bɛ an ka émission kɔnɔ wa bi an ka émission dɔnni kɛnɛ nin ye ɲina san ta émission laban ye parce que an bɛna an kunda an ka anniversaire kan sisan n'ala sɔnna émission bantɔ an b'o ɲɛfɔ ka ɲɛ an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi mɔgɔ dogolen tɛ donsoya kɔnɔna la Bamakɔ yan mɔgɔ dogolen tɛ donsoya kɔnɔ commune 4 kɔnɔ Pakaji kɔnɔ Duguba Sako ma dɔn mɔgɔ caman y'a tɔgɔ mɛn nka bi ala sɔnna aw ka ye Actuel Media ka site sanfɛ bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani a jɛɲɔgɔnkɛ n'a balimakɛ bɛ yan ani a kungotaa ɲɔgɔn an bɛna kuma d'u ma u b'u présenter jama la mɛn da ye mɛn tigida ye an bɛ sɔrɔ an ka ɲininkaliw tɛngu an ka karamɔgɔkɛ la n'o ye Duguba Sako ye aw dansɔgɔ ani ko karamɔgɔ ni cɛ karamɔgɔ dansɔgɔ ni ko ani ko denbaya kɛnɛ ni kala baasi tɛ baasi tɛ alhamdulillah bi an wulila ka s'i ma dansɔgɔ dɔnni kɛnɛ kɔnɔna la i bɛ foli ni tanuni kɛ i filɛbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen dansɔgɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dansɔgɔ nin tɛ baasi ye yanni k'an don kuma kɔnɔ n bɛ aw fo fɔlɔ n'i y'a mɛn ko jamu duman mɔgɔ min y'i sɛgɛrɛ o de bɛ fo k'aw fo fɔlɔ k'an ka karamɔgɔw fo n'o ye Madu Buwarɛ ye o ye kɔntorɔni Sanɛ ɲɛmɔgɔba ye n bɛ ale fo n'an y'ale fo n bɛ Mayamugu Baro a n'a nɔ la a fatura nka a ka nɔ la bɛ yen n b'u fo ka taa Jawe ni Solomani Bagayogo la n b'o bɛɛ lajɛlen fo ni Mama n b'o bɛɛ lajɛlen fo n bɛ fédération mɔgɔw fo a Donsoba Salifu Togola a n'a jɛɲɔgɔn Burama n b'u bɛɛ lajɛlen fo Donso den n'a ba n b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ kanajigila Donsoba fo Tɛnɛma Sinaba a n'a kɔrɔkɛ karamɔgɔ la a n'a denw n b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u dansɔgɔ ni ko an ka secrétaire général n'o ye Seku Keyita ye gendarme kɔrɔ n b'a fo k'a dansɔgɔ ni ko n bɛ Donso den bɛɛ lajɛlen fo an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala sago i sago ne tɔgɔ ye Duguba Sakɔ n wolola Segu n wololen n fa ye Donso ye n bɛ sira in bila depuis Zira nɛgɛkɔrɔ n bɛ Donsoya nɛgɛ ka na don sɔrɔsiya la 1975 ka sɔrɔsiya kɛ fo ka taa se retraite ma n bɛ Donsoya kelen in kɔnɔ donc ne ye Duguba Sako ye ne ye Jikɔrɔni Para Donsoba Kɔnɔrɔ Sanɛ Donsoba ye n ye secrétaire général adjoint ye Kɔnɔrɔ Sanɛ Tɔnba la ala sago i sago an ne bɛ dɔ la i kɛrɛfɛ an bɛna kuma da fana ma an ka foli kɛ filɛbagaw n'a kanubagaw la karamɔgɔ ni cɛ i dansɔgɔ denbaya kɛnɛ ne fɛ i ka foli kɛ Actuel Media filɛbagaw la bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i k'i yɛrɛ f'u ɲɛna ne tɔgɔ Burama Konate ne ye kɔntorɔni Sanɛ Donsoba dankan dɔ 7 la Sɛbɛnninkɔrɔ 7 Buwarɛ y'an ka Donsoba ye ayiwa ne ye sɔrɔsikɔrɔ de ye ni karamɔgɔ Duguba ye sɔrɔsiya kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Donsoya fana kɔnɔ hali bi an bɛ ɲɔgɔn kan ka ca ni san 40 ye ayiwa an ye ko camanw kɛ ayiwa ne ka foli bɛ aw ye fɔlɔ ka foli di Mali donso bɛɛ ma parce que nin n'a ɲɔgɔnnaw ninnu de bi fili bɔ kow la ni aw yalala tan ka kuma mɔgɔw fɛ k'aw kɔnɔta dɔw dɔn an fana k'aw ka kɔnɔta dɔw dɔn hakili la o de ka fisa ayiwa an kɔni an sigilen k'aw kɔnɔ nin ka kabi karamɔgɔya fɔ ɲɛna ne yɛrɛ nana ka na tile yan parce que nin ye fɛn dɔ ye nin bɛ danbetigiya de yira a ye waati min f'a ye a yɛrɛ nana kɔn ɲɛ ayiwa ne bɛ aw fo la k'aw barika da foli ni tanuni a diyara n ye ni an bɛna don an ka ɲininkali kɔnɔna la n'o y'an ka émission dɔnni kɛnɛ ɲininkaliw ye karamɔgɔ i ye donso ye i ye donsoden bi i ye donsoba ye commune 4 kɔnɔ kɔntorɔni Sanɛ tɔgɔ la yala i ka donsoya yala a bɛ fɔ ko ka misi fɛ k'a sɔrɔ bɔgɔsi fɛ o de don wa walima i y'a kanu ka yɛlɛ k'a ɲɛɲini diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ k'i sigi ne bɛ Donsoya ne m'a tɔmɔ ka misi fɛ k'a sɔrɔ bɔgɔsi fɛ o de ye ne ta ye ne mɔgɔ tun ye Donso ye n fa kɛra a ye n fana y'a kanu kɛra a ye ka kɛ Donso ye ten tɛ dɛ ne ye san 7 mɛn Kɔntorɔni Sanɛ dangu sɔn san 7 Kɔntorɔni Sanɛ danguba ne de b'a sɔn yanni k'a sɔn min ma siɲɛ fo n'i y'a sɔrɔ n ye Donsokɛ janfa n ye Donsokɛ ka sogo namara n ye Donsokɛ muso ɲini n kana san wɛrɛ ye fiyewu min ma siɲɛ k'o fɔ ka sɔnni kɛ o kan san 7 ni i nana ne ɲininka o la ne ma don Donsoya la ten dɛ n ma don Donsoya la n ko ne ye kalanden ye nka ne ye Donsokɛ yɛrɛ ye ala sago i sago anba i ka o jaabi jara kojugu karamɔgɔ diɲɛ baara bɛɛ n'a gɛlɛya don an b'a dɔn Donsoya gɛlɛya ka ca dɔw bɛ kungo kɔnɔ dɔw bɛ hali aw donsodenw ni ɲɔgɔn cɛ sigi kɔnɔna la yala karamɔgɔ ye gɛlɛya minnu sɔrɔ kungo kɔnɔ a nɔgɔma ni gɛlɛma n'a fɔ i ka i da dɔn bi ka segin ka hakili lajigin dɔɔnin o bɛ se ka dusu don donsodenw kɔnɔ a bɛ se ka dusu don i ka kalandenw kɔnɔ a bɛ se ka dusu don Donsoya kanubagaw kɔnɔ karamɔgɔ ka nɔgɔ foyi t'i ɲɛ ni gɛlɛya tɛ
i ma don diɲɛna fɛn o fɛn na n'i ko i tɛ gɛlɛya muɲu i b'a bila de surtout donsoya maa tɛ maa don a la o e yɛrɛ bɛ don tu dɔw kɔnɔ n'a fɔra i kelen f'i bɛ jɔn i yɛrɛ la nka e b'o kɛ i bɛ fɛn caman ye dɛ donso kɛ ka fɛn bɛɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ so dɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ so i bɛ don o gɛlɛya de kan sisan ni sɔrɔ kɛra o y'a tɔnɔ dɔ ye o ni sɔrɔ kɛra o y'a tɔnɔ dɔ ye i bɛ se ka fɛnba sɔrɔ dɔw dɔ la i bɛ gɛlɛya i kɔlɛ ye dɛ i ka dɔnni ma kɛ cogo cogo n'i ma fɛn fɛnɛ de don ala b'u fɛnɛ fɛ koyi i bɛ se ka dɔgɔkun kɛ i bɛ kalo kɛ i tɛ faali kɛ mais dɔw la i bɛ taa tile 3 i bɛ faali kɛ i m'a kɛ furatigi ye cogo cogo donc donsoya bɛɛ tɛ de a ka di a ka ko ala sago i sago ni mɔgɔ min don i bɛ don o kan ala sago i sago nka an ka ɲininkaliw kɔnɔna la ani an ka kɔlɔsiliw la an y'a mɛn k'a fɔ ko hali san duguba sago i bɛ kungotaga kɛ k'o sababu kɛ donsoya kanu b'i la ani hali san galabu ka kɛnɛ dɔɔnin yala kunun kungo ani bi kungo yala se kelen don wa mɔgɔw ko ko yiritigɛlaw y'a tiɲɛ dɔw ko ko damandaw y'a tiɲɛ dɔw ko zofɛw y'a kɛ tan u y'a don tan yala e bɛ se ka mun de fɔ kunun ni bi kungo bɛ cogo min na i dansɔgɔ kunun ni bi kelen tɛ kunun sogo tun bɛ yen an mɔkɛw tun tɛ sogofa fura bɔ u tun bɛ ɲamagɛn fura de bɔ parce que sogo ka ca i min kɛ cogo cogo i bɛ dɔ faga nka bi ni sogofa fura dun ma t'i da sogo a ka gɛlɛya dɛ kungo tiɲɛna kungo jɛnina wosofɛrɛw dama tɛ dɛ an yɛrɛw bɛ kungo tiɲɛ de la yiri bi tigɛ kungo bi jɛni wajibi kɔni ni tu tɛ yen sogo tɛ biri dɛ sogo bɛ biri tu de kɔrɔ nka ni tu tɛ a tɛ biri dɛ nka n'a ta bɛɛ n'a donna kelen kelen bi fa dɛ ala bɛ sɔn o ma koyi e da sɔgɔ an b'a i ka o sogofa kɔnɔna la yala gɔnifɔw ko ko aw sisan k'aw tɛ sogo di gɔnifɔw ma sisan yala karamɔgɔ duguba sago e ni mali gɔnifɔw cɛ bɛ cogo di sogo sira fɛ e dan sɔgɔ ni ko ne ma don kɛnɛ ci ka fɔlɔ ko ne bɛ sogo labila ko a ma di o ma kɛ fɔlɔ n'a ma se k'a faa n denw b'a faa ni den bɛ n kalan ne ni denji tɛ ne bolo an bɛ min bolo don da mun na i ye denw dɔw dilan ka ban minnu den ci tɛ ne fɛ ani bɛ min don dankun na a bɛɛ dankun na donso u ye muguci daminɛ n terikɛ min filɛ nin n'o karamɔgɔ bɔra ye a denkɛ ko an siyɛn an ma siyɛn bi su in na an siyɛn bi taa faa kana d'a ma a t'a di hali sini an denkɛ an ma siyɛn sogoko la bi k'a fɔ ŋɔnifɔ an bɛ d'i ma bi wa an ma siyɛn mɔgɔ si ye ŋɔnifɔla si ye k'o sogo ma d'i ma an delila ka bana ɲɛnama di seguba ma a ɲɛnama seguba tarawele ka lɛ minɛ k'a ɲɛnama di a ɲɛnama belebele k'a ɲɛnama di donc ni ka tuma bɛɛ kalenni an tɛ sɔn de ma an tɛ sɔn ma parce que o ye yɛrɛjira ye donsoya tɔ kɛmɛ yɛrɛjira ye an t'o labilen ala sago i sago karamɔgɔ i ka o jaabi jɔra ye kojugu sisan an bɛna se kungo dɔw bɛ yen an bɛ minnu tɔgɔ mɛn mɔgɔw da kabi an ka tɛ kodɔn an bɛ danjuguninw mɛn an bɛ bawulenw mɛn an bɛ kolonw mɛn ani kungo caman yala i ka donsoya kɔnɔna la i ye janjo kɛ ni kungo dɔw kɔnɔ a janjo n'a sɔrɔ n'i bɛ se k'i da don a mana dɔ la k'a bɔ sogo dɔw fagala walima sogo dɔw ma faga walima nkalon dɔw bɛ yen i bɛ se ka mun ye donsoya kɔnɔ n'i y'a fɔ bi a kɔni b'anw ɲɛnajɛ nka fɛn bɛɛ fana tɛ fɔta ye karamɔgɔ ni ko donsoya ko bɛɛ ti fɔ donsoya bɛ se ka tile 3 kɛ i bɛ marifa fili i bɛ tile 3 kɛ i bɛ n'a ɲini o tɛ kɛ jala dɛ i bagabagalen i ka marifa ye ani i ka sɛmɛ i b'a bɛɛ fili k'i yɛrɛ ɲini nka kɔfɛ i bɛna ɲini k'a ye i tɛ wa abandonné dɛ o tɛ kɛ jala dɛ kungo si tɛ yen ko min man jugu dɔ de ka jugu dɔ ye yan ne ye kolonkoto wulɛba kɛ o ani salon mois d'avril la mɔra ye kungo se ka juguya yen bilen o parce que n'i nana ma n'i tɛ yen nɔ n'i tamana soit bamaw b'i dun soit i bɛ yɛlɛ kulu dɔ la jinɛw b'i minɛ o kungo si tɛ min man jugu mais n ye kungo juguw kɛ n ye ka gogɛlɛnw ye sogo bɛ sogo la n'i y'o faa a fagalen ne delila ka mangalani gosi k'a bin k'a kantigɛ ka na da yiri la ka taa su kɛ ka yala sɔgɔmada fɛ n y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ jigin k'i kurutu a bɛ 50 mètres bɔ a kantigɛlen k'a da yiri la a y'i bi k'i turuku ka taa n nana k'a ta a nɔ bɔ de ka taa ta kunu ka na n'a ye n ka donsoba fɛ ka sɔrɔ k'a ɲamagoya ka sɔrɔ ka ani ka bin alors o tɛ duman ye dɛ wa ɲagolafɛn bɛɛ sugu bɛɛ la jinɛjugu bɛɛ kungo bɛɛ la dɔ ta de ka jugu dɔ ye ala sago i sago nin yɔrɔ la an bɛ ɲininkali an bɛ kuma sɛmɛ i jɛɲɔgɔnkɛ la n'o ye karamɔgɔ baba ye donc ni fanga b'a bolo nin yɔrɔ la sani an ka tɛmɛ ka taa ɲininkali kɔfɛ o ye dansɔgɔ i dansɔgɔ ni ko ka foli d'i ma ne ni nin ye kuma min kɛ kuma caman don dɛ an tununa fɛnɛ mais a bɛ tila ka di an b'a dɔw to dibi rɔ fɛn fɛn mana kɛ kungo kɔnɔna la ayiwa ni dɔɔnin dɔ yɛrɛ tɛ an tun tɛ y'a dɔw la awɔ
Oh mais ni diɲɛ dara ni dɔɔni dɔɔni de ye an ye dɔɔni min kɛ ala ye o ɲ'an bolo an sobira donc an ta sogo banna o ye tiɲɛ ye sogo yɔrɔ jagalen so la sinon sogo tun bɛ fa yan bama tun bɛ na fɔ yan fɔli yan a bɛɛ tun ye tu ni ji de ye dɔlen tu bama bɛ n'a fɛ mali bɛ n'a fɛ fɔ gitɔrɔn mɛ o bilara ji bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni kungo fana bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ ayiwa o kungo olu tiɲɛbaga ye an yɛrɛ de ye o parce que n'i ka mɔgɔw bɛ ka kɛ hali ni ta kɛ n'e ka mɔgɔw bɛ ka kɛ sigi bɛ kɛ kungo bɛ ka tiɲɛ i ka mɔgɔw de don i y'a faamu donc i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la quoi n'o tɛ an ye dɔ faga sogo la an ye dɔ faga sogo la ka foli d'aw ma ni waati tɛmɛnen don ka fɔ k'a ma curo an tun bɛ ni sogo dɔn mais ancien filimano ancien k'e de bɛ taa sogo faga actuellement media ka sogo juru b'i la an nana i fa ka interview kɛ n'ala sɔnna o sogo o kuma o sogo kana n'ala sɔnna i dansɔgɔ ni ko karamɔgɔ ɲininkaliw bɛ yan halisa bi i ye donsoba ye bi yala i ni mali donso tɔw i ni komi ka di donso tɔw cɛ bɛ cogo di i ni mali gɔnifɔw cɛ bɛ cogo di komi i ye kuma kɔnɔ i ko k'i ye sogo di seguw ma an t'a dɔn ni seguba dɔrɔn de y'i sira labɔ wa walima mali gɔnifɔ tɔw fɛn min b'i bali ka sogo di ma i fana k'o ɲɛfɔ i dansɔgɔ ni ko karamɔgɔ gɔnifɔ fɛn o fɛn bɛ bɛn k'i dɔnnen don mali kɔnɔ bamakɔ yan bi ne n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn ne n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn ni ko mari sangalo ko duguba sakɔ jɛnɛ a b'a fɔ n y'a dɔn kojugu seguba ko tɛ jikɔrɔni solo ko tɛ buloni ko tɛ nu si ko tɛ ŋɔnifɔ i y'a dɔn ɛnzan ko tɛ o y'an sɔrɔ tigɛ ɲɔgɔn ye donc ŋɔnifɔ bɛ yen k'i bɛ dɔɔnin kɛ an y'a bɛɛ dɔn wa ne ɛnzan minɛ wuli a b'a fɔ karamɔgɔ n t'i ka sogo fɛ bi n t'i ka wari fɛ parce que n y'i dɔn an ne ɛnzan an ye kɛlɛmugu ci o an minnu fila sigilen an ye burukina kɛlɛ kɛ ka rebellion kɛ ni de tun bɛ bɛrɛdɛmu boli ka burukina kɛlɛ kɛ k'a ban donc donsoya anw de sera donsoya fɔli ɲɛ koyi n y'o de fɔ marisangara de ye n tana fɔ ni kun don dɔ donso k'u fɔ a ko nin ani jinɛw ye n tana fɔ nin b'a dɔn parce que a ye fɛn min kɛ ne tɛ bi donso ye hali ni jinɛw y'a fɔ k'e b'a dɔn ani jinɛw ye n tana fɔ ne b'a dɔn anw b'a dɔn parce que anw ye kɛlɛ cogo bɛɛ ye sabu ne tun bɛ ka bɛrɛdɛmu boli ne tun bɛ ka bɛrɛdɛmu ni bɛrɛdɛmu chauffeur de ye mécanicien chauffeur an ka foli b'a ye donc ni o kɛra ŋɔnifɔ si tɛ yan ko ne ye lawudu parce que ne ye lawudu kolon de ye n'an tɛ se ka fɛn fɛn kɛ n t'o f'i ye ni min bɛ se ka min kɛ n'an y'o f'i ye o bɛ kɛ koyi ala sago i sago kɛlɛ tɛ ni maa si cɛ mali donsobaw donsokunda kɛlɛ tɛ ni maa si cɛ an ye kɔntɔrɔn sanɛ de ye koyi kɔntɔrɔn sanɛ kɔrɔ ye ko mali donso bɛɛ karamɔgɔ ne ye donso ye bi ne ye donso ye n'an y'anw bɛ kungo kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn ɲini ka tɔn na koyi tɔnko kuma tɛ yen dɛ karamɔgɔ ni ko i bɔra min a kɔntɔrɔn sanɛ ka don an na donc donso anw bolo bi mali donso bɛɛ bɛ kɔntɔrɔn sanɛ la parce que kɔntɔrɔn sanɛ mali donso bɛɛ ta ye wa mali donso bɛɛ ye anw da ye an tɛ donso bɔ donso la n'an ye min ye gɛlɛyala an ye se ka min kɛ an b'o kɛ k'o bɔ kɔnɔ an tɛ tɔn ko filɛ n'an y'o kɛ dɔrɔn kɔntɔrɔn sanɛ bɛɛ y'anw ɲininka ne m'a fɔ n ko ne san 7 kɛ n bɛ danko sɔn i tɛ se k'o kɛ ka donso bɔ donso la dɛ n'i y'o kɛ i b'i gwa gɔni na donc an tɛ se ka donsoya ta namara kan na min man ɲi an b'o f'i ye na min ka ɲi an b'o f'i ye ala sago i sago i ka o jaabi diyara n ye kojugu an bɛ taa n'an ka ɲininkaliw ɲɛfɛ karamɔgɔ Duguba Sako an bɛ ala dɔnniya halisa émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ an bɛ yen de an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi commune 4 donsoba don kɔntɔrɔn sanɛ tɔgɔ la ani a jɛɲɔgɔnkɛ bɛ yan n'o ye Sebenikɔ Bama Konate mais Sebenikɔ 7 voilà Sebenikɔ 7 o donsoba dangan don sɔrɔsi kɔrɔ don u fila bɛɛ donc donsoba dangan o tɛ donsoba de don donsoba don 7 donsoba don 7 donsoba de don voilà parce que o kuma fanga fafasiya ka ɲa donsoya kuma ka gɛlɛn kojugu aw dansogo karamɔgɔ bi mali donsoya dɔw ka tiɲɛna dɔw ka bɛ ɲini ka tiɲɛ dɔw ko ayi k'a se ka dilan bilen yɛrɛ ko tɔnw fara la dɔw ko politiki don dɔw ko nata don karamɔgɔ e ka yeta ye jumɛn de ye mali donsoya bilama la de i dansɔgɔ jɛ o jɛ n'a mɔgɔ cayara kalabanji bɛ caya la minnu b'o kow ye nata ni kalabanjɛw kɛ olu tɛ donsokɛ yɛrɛ yɛrɛ ye o donso bɛ yen donsokɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen dankuna donso de ye donsokɛ yɛrɛ yɛrɛ ye n'i ye kalabanjiya kɛ nata la i b'i gɔngɔni na o t'i kɔrɔbɔ fiyewu nka donso bɛ mun tɛ dankuna ye o donso de ka ca bi n'i ye donso 100 kɛ ɲɔgɔn kan i bɛ misi faga an b'a ɲimi k'a ban nka dankuna bakɔrɔni sogo o bɛ gɔla o bɛ gɔla bɛɛ t'o dunbaa ye surtout a kunkolo
ka kunkolo wara kan i b'i donso kɛmɛ kɛ ɲɔgɔn kan i b'a sogo jira olu tɛ sɔn k'a dun a dun bani donc donsokɛ bɛ yen donsokɛ bɛ yen danguna donso yɛrɛ i t'o ye kalabanjiya la n m'o de f'i ye n ka kuma kɔnɔ i tɛ se ka kalabanjiya k'a tɛ wuli i b'o kɛ i yɛrɛ ni denbaya kama parce que a tɛ dan i yɛrɛ kelen ma o a bɛ kɔ cɛn pewu donc minnu bɛ kunu donsoya ni bi ta a bɛɛ donso kelen ye o nka jama fɛn o fɛn n'a jama cayara mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la o mɔgɔ sugu kelen kelen minnu b'a la n'u bɛ tila kundaw n'u kan na ka u ye donso ye kalabanjiya la o tɛ donso ye o tɛ donso ye dɛ donsokɛ yɛrɛ ko dangun n'a fɔra an ka taa dangun na bi ou bien wara ye tiɲɛni kɛ i b'a ta danguna donso de bɛ taa yen dɛ karamɔgɔ o tɛ kɔrɔbɔ dɛ awɔ i ni ko an bolo ko fini a tɔgɔ fini bilimantigi ninnu bɛɛ ye donso ye a bɛɛ bɛ dangun na a bɛɛ tɛ donso ye a bɛɛ bɛ don cogo min a bɛɛ tɛ donso ye donsokɛ sugu de ye saba ye donsokɛ yɛrɛ o ye danguna donso ye donso o ye donso n y'u kanu marifa bɛ n bolo n bɛ taa sogo faga se bɛ n ɲɛ min ka mobili ta n bɛ taa sogo faga o ye donso ye donso fana dɔ bɛ yen donso ka di n ɲɛ n b'u ka fini don ka taa ŋanamu ko kɛ ka donso tɔgɔ tiɲɛ donsokɛ yɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ e dan tɔgɔ ni ko karamɔgɔ Burama yanni an ka bɔ o kɔnɔ an bɛ kuma di ma o yɔrɔ la yala Mali donsoya bilema a n'a kundama yala e ka yeta ye jumɛn de y'a la dɔw ko ka tiɲɛna dɔw ko ka tɛ ka dilan tuguni e bolo a bɛ se ka dilan bilen wa ka donso tɔn ninnu si possible k'u fara ɲɔgɔn kan u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ kɔnɔn san ye dan tɔgɔ ni ko n'i ko ko n ka kuma yen kan n bɛ kuma donsoya kɛcogo bɛɛ kelen i y'a faamu mais karamɔgɔ Dubuwa y'a fɔ cogo min na adamaden jama o jama a don fɛ mana caya o de bɛ na ni tiɲɛli y'a kɔnɔ n'o tɛ donso bɛ yen dankuna donso ka ca wa u bɛ don ni jogojugu ye n'i donna ni jogojugu ye dankun na n'i ma a bila dankun b'a ɲini fɛ o tiɲɛ i y'a faamu dankun tɛ kuma mɔgɔ fɛn ɲɛnama kuma bɛ le don i y'a faamu ni i jogo man ɲi n'i donna dankun na n'a yɛrɛ minɛlen don i ma i b'i jogojugu nin bila a walahi donso b'aw ɲininka i y'a faamu Mali donsoya a ka ɲi hali bi foyi tɛ donso ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu fɛn min bɛ yen o ye tɔnko gɛlɛya de bɛ yen kɔntrɔli sanɛ bɛ yen an ka kuma bɛ yen fédération bɛ yen mais n'an wulila hali sini k'an ka taa yɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn dalaja an bɛ taa ye mais min bɛ dusukun na o tɛ kelen ye donc o yɔrɔnin de gɛlɛya bɛ donsoya kan a ka d'an ye ka an bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ Dubuwa y'a fɔ cogo min na kɔntrɔli sanɛ de ye donsoya ye kɔntrɔli sanɛ de ye donsoya ye an sɔrɔla k'o de to sen na an mɔkɛw n'an faw bolo wa hali bi an de b'o kan ne kɔni tɛ se k'a bila mɔgɔ ye ne tɛ kɔntrɔli sanɛ bila mɔgɔ si ye ne dan ye i dan sɔrɔ foli ta n'an ta m'o di aw ma bi an bɛ communication kɔnɔ bi an bɛ mɔgɔ min fɛ Duguba Sako kɔntrɔli sanɛ ka tɔn n'o ye kɔntrɔli sanɛ olu ka communication donsoba don karamɔgɔ ni an ye kɔntrɔli sanɛ mɛn Mali fan o fan an hakili bɛ jigin Kitabala la Kitabalaba donc ala ka hinɛ la ala kɔni m'a latigɛ ani anw ka ɲɔgɔn ye émission kɔnɔna la nka anw minnu y'a ye anw minnu kun y'a jɛgɛ ɲɔgɔn ye ni n ko i ka dɔ fɔ an ye Kitabala kan Kitabala sɔnko n'a banko Kitabala ka donsoya b'a bolo cogo di i bɛ se ka segin ka hakili lajigin a ka ɲuman dɔw la karamɔgɔ Kitabala tun ye donsokɛ ye donsokɛ tun don donsoba don donsoba bɛ yen donsoba bɛ yen donsoba bɛɛ ti kari dɛ Kitabala delila ka terrain firiko loué a ka donso ta ka taa ale e yɛrɛ n'a tun bɛ yan bi n'e ka denkuli bɛ i ka hɛrɛ bɛ yen Kitabala bɛ donso fara ɲɔgɔn kan a b'a fɛɛrɛ bɔ a bɛ taa n'i ka denkuli saga ye a yɛrɛ bɛ donso ta a b'a fɛɛrɛ bɛ bɔ a bɛ taa ɲɛnajɛ k'i ka yɔrɔ la Kitabala tun b'o kɛ Kitabala tun ye donsokɛ ye n karamɔgɔ dɔ tun don n ko kun ka d'a ye kosɛbɛ parce que tiɲɛfɔla ka d'a ye bon mɔgɔ o mɔgɔ dun jɛ la ni tiɲɛfɔ jinɛ bɔra i ye mangoya jinɛ b'i bolo ye dɛ o fura t'i bolo dɛ o fura foyi t'i bolo minnu b'a fɔ ko Kitabala man ɲi o yɔrɔ ye parce que tiɲɛfɔla kun don mɔgɔ gɛlɛn kun don tɛ sira ko ɲɛ
ale de ye donsoya kala a sali ni bi cɛ ka an bɛ a ɲɔgɔnna si fɔlɔ ko min ye donsoya kala ka komi kitaba la ne kɔni m'a ye ala sago i sago karamɔgɔ i ka o jaabi diyara n ye kojugu an ka émission kɔnɔna la an bɛ ka sɛnsɛn ka taa nin ye an seli ɲininkali ma sisan o ye jamana ɲɛmɔgɔw mɔgɔ dɔw ko ko u jantoli tɛ donso la dɔw ko ko n donso bɛ ɲɔgɔn kalama yala ne ye ɲininka i ye donsoba ye komi ka tila yan bi yala jamana ɲɛmɔgɔw yala aw Mali donso u jantoli bɛ aw la bi wa yala u bɛ ka aw kumakanw ta ba la u bɛ ka aw ka donsoya minɛ u bolo fila la bi jakoya u k'a minɛ bolo la o jakoya o ye ani premier ministre Sogɛlɛ ye ɲɔgɔn ye kunna sini sufɛ a bɔra ORTM yɛrɛ la an ye min b'an fɛ an y'o fɔ a ye parce que Mali politique mɔgɔ tɛnɛ ye ka fɛn ye min ye mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ bɔ ka taa kari kun na ka mankan ci u bɛ siran o de ɲɛ k'a sɔrɔ anw tɛ mankan ci anw ye laada mɔgɔw de ye mɔgɔ tɛ se ka dugu jɔ ka se k'o ci anw tɛ se ka dugu jɔ k'a ci anw ko ka dugu ɲɛ dɛ mais ni ɲɛ bɛ fana i ka dugu bɛ ɲini ka ci e de sigi b'a kɔnɔ i se ye min ye i b'o kɛ yanni k'o kɛ fana i bɛ kuma an taara o kuma de fɔ premier ministre ye u k'o janto donsow la donsow tɛ mɔgɔ gansan dugu la laada kɔrɔ dɔ an de b'o kunna wa an da y'u laada kɔrɔ bila fo ka min kɛ o tɛ bila donc politique mɔgɔw ka ko de ye o ye an taara o de f'u ye u ye lawudu ta an ɲɛ k'a fɔ ko a bɛna daminɛ assise min bɛna kɛ donsow bɛna wele a la foyi tɛ kɛ Mali kɔnɔ tun ni donsow ma wele parce que o y'a ɲɔyɔrɔ ye président n'i nana Mali kɔnɔ n'i ɲɛna donsow kɔ i man ɲi Konare Alpha nana a ye donsow lajɛ parce que a ye festival organisé a ye san jɔ a m'a ka san 10 kɛ ka taa a ye monument jɔ kɔndɔrɔn san ne jɔ a ye san 10 kɛ foyi m'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ nana o kɔ n'i ɲɛna donsow kɔ ATT nana i mago bɔ donsow la a taara cogo di donso IBK nana a y'i mago bɔ donsow la a taara cogo di wali min bɛna n'o y'i mago bɔ donsow la i bɛ taa nin cogo la nka ni min bɛna n'i y'i ma don donsow la a ka jɛ k'a fɔ ka jɛ k'a kɛ i b'i ka san 10 kɛ foyi t'i la ala sago i sago parce que an sigi bɛ laada fɛn min kunna an y'a ɲɛdɔn an y'a kɛ yɔrɔ dɔn ala sago i sago nin yɔrɔ la an bɛ foli di premier ministre Sogɛlɛ Kokala Mayiga ma a ye donsow ye so an bɛɛ y'a ye an y'a ye réseau sanfɛ an y'a ye telew la nka an bɛ a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko an ka demande d'audience bɛ yen donsow ka anniversaire min kan ka kɛ an kan ka donso caman fara ɲɔgɔn kan an ye émission kɛ minnu fɛ yen ka tile 2 ɲɛnajɛ kɛ le 24 septembre la an y'o demande d'audience bila Sogɛlɛ ka primature la depuis le 28 juillet depuis le 29 juin fo bi an ma jaabi sɔrɔ a la donc ni mɔgɔ bɛ primature la mɔgɔ min tulo b'an na o ɲɛ b'an na waati lase hali ni premier ministre ma temps sɔrɔ k'an ye so a ka mɔgɔ dɔw k'an lamɛn fɛn min b'an fɛ k'a fɔ donsow kunkanko la an bɛ fɛ u ka ye donsow ka kɛnɛ kan le 24 conférence kɛyɔrɔ la o ni donsow ka hakilina falen kɛ jamana lakanako la o de ye lettre d'audience in kun ye ni mɔgɔ min ɲɛ b'an na o bɛ se ka ci lase premier ministre ma ou bien ka lase a ka mɔgɔ dɔ ma an ka demande d'audience bɛ a décharge b'an bolo depuis le 29 juin an y'a déposé fo bi mɔgɔ man jaabi aw dan sɔgɔni ko karamɔgɔ o ɲininkali tɛmɛnen kɔfɛ bi jamana bɛ bolo min kan bi n'o ye lakanabaliya ye an yɛrɛ ka anniversaire mana se n y'a fɔ n ko émission bantɔ n bɛ n da don la ka walala kosɛbɛ an bɛ fɛ ka conférence dɔ kɛ lakanako nin kan ka donsow wele jamana ɲɛmɔgɔw wele u ka sigi ka hakilina falen kɛ donsow jɔyɔrɔ kan ye mun ye donsow kan ka mun kɛ donsow man ka mun kɛ donsow kan ka mun fɔ u man ka mun lakanako nin na an y'o demande d'audience bila ministère caman na ministère de la réconciliation olu fana m'an jaabi fɔlɔ an y'o fana bila depuis le 28 juin fo bi an ma jaabi sɔrɔ a la donc n'u fɛn o fɛn ye vidéo in sɔrɔ u k'u sabali u ka lase ɲɛmɔgɔw ma walasa u bɛ se k'an lamɛn cogo min na Actuellement média lamɛn cogo min na u bɛ se ka participer an ka conférence débat la avec les donsow karamɔgɔ jamana lakanako aw donsow yala aw hakilina ye mun y'a la ani aw ka proposition solution ko la aw bɛ se ka mun fɔ ɲɛmɔgɔw ye k'u kɛ ne kɔni bɛ min fɔ a la n'u y'a dugu dɛsɛra u ka sigi ka fɔ kɛ minnu bɛ fɛn na nin ye jamanaden dɔw de don u ka sigi ka fɔ yan'a k'a bɛɛ kɛ kɛlɛ ye n'a ye san 100 kɛ kɛlɛ na a bɛ sigi ka fɔ don dɔ de dɛ yan'a ka kɛ tiɲɛni ye kojugu sigi ka fɔ bɛ kari ka kɛ ni sigi ka fɔ ma kɛ a ko man ɲi dɛ joli bɔnna kojugu u ni donsow ka ɲɔgɔn ye donsow se fɛn bɛɛ la donsow tɛ ala ye nka donsow se kɔni dɔ la donsow se kɔni dɔ la dɛ donsow bɛ se k'a dilan bɔrɔ kɔnɔ donsow bɛ se k'a fara u kan ka baara kɛ espérance bɛ yen dɛ u ka sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn n'an sigira ka kuma fɛn bɛɛ bɛ sigi ka kuma kɔnɔ ala sago i sago ne kɔni b'o fɔ faamaw ye an kana ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ bani an ka to ka sigi ka kuma an ka ɲɔgɔn hakilila dɔn n'an nara ɲɔgɔn na ko caman b'o kɔnɔ parce que u bilama anw dan d'u la u dan tɛ anw na parce que u bɛ k'an filɛ u jugu ye cogo dɔ la komi anw di kuma anw ma da u fɛnɛ na
o de bɛ na nin bɛɛ ye an k'an sigi ka kuma o bɛ na nin danna ye n'an nana ɲɔgɔn na ko caman b'o kɔnɔ ala sago i sago karamɔgɔ Bama dɔ bɛ bolo ka fara ɲɔgɔn kan lakanabaliya donsow aw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun y'a kɔnɔ ani ko donsow mana fara lakana mɔgɔw kan yɔrɔ bɛɛ bɛ dilan yɔrɔ bɛɛ bɛ dilan n'i yali mana na ko mɔgɔ kɔnɔ yan lakana de ma kɛ o mɛ n'i ye donsow fara kan sisan ka papiye k'a la commune ni commune quartier ni quartier yɔrɔ bɛ dilan mana ko bɛ dabila mais Bamakɔ le mana na ko est-ce que du kɔnɔna lamɔw fana t'a la o b'a la kɛ donsow jɔyɔrɔ b'o la donsow jɔyɔrɔ b'a la kɛ du kɔnɔ n'i ye mɔgɔw ɲalen ye kɛnɛ ma i ɲalen so kɔnɔ fɔlɔ de o ni e denw dilannen bɔra kɛnɛ ma so kɔnɔ yan ka taa kɛnɛ ma walayi u tɛ defo tɛ u la i mana jogo o jogo ye mɔgɔninfin na kɛnɛ ma i bɔlen na i ka so i y'a faamu ni donsow senu la donso mɔgɔ maralen ka ca koyi donso mɔgɔ maralen ka ca dɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ donso yɛrɛ bɛɛ ye mɔgɔ maralen ko bɛna da i yɛrɛ faga sogo i bɛna n'a ye so kɔnɔ ka na n'a ye hali t'a nɛnɛ a kɔ b'i la i tɛ se k'a dun k'i ka mɔgɔ i tɛ se ka fɛn dɔ a la o i bɛna n'a ye ka n'a da i ka dutigi kɔrɔ o tɛ maralen ni marali tɛ o bɛ se ka kɛ wa o bɛ cogo o cogo du kɔnɔna fana mara kan ka kɛ ten de an ka jɛ ka mara kɛ e den ni ne den mana kɛ ɲɔgɔn na kɛnɛ ma ni ne tɛ e de bɛ yen e ka a minɛ ka a don da la a ka ɲa ne ka o ka ne nin ye mɛ o tɛ est ce que o bɛ yen bilen wa ne mana maga e den na kɛnɛ ma sisan i bɛ mun fɔ n ti ɲɛ kun ni ma mali ma an bɛ kɛlɛ yɛrɛ donc o de kɛlen bɛ ka tiɲɛli kɛ o kɛlen bɛ ka tiɲɛli kɛ fɛn min bɛ se k'o ban f'an ka segin kɔ dɔɔni n'an seginna kɔ dɔɔni ka na kɔrɔlen ta a daminɛ la ka yɛlɛ an bɛ kuma rɔ i dan sɔrɔ k'a sɔrɔ ni ko karamɔgɔ an ka émission an bɛ ka sɛnɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ la dɔɔni bi an b'a bisigi k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ sinnen bɛ k'an layɛ bi mali kɔnɔ mali kɔ kan hali ni mun tɛ k'an layɛ i b'a sɔrɔ kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ k'an layɛ ci bɛ s'a ma ni n ko k'i ka ladilikan dɔ b'i bolo ka se mali ɲɛmɔgɔw ma Asimi Goyita n'a ka jama walima maliyɛn minnu yɛrɛ fana bɛ k'an suit ala ni ladilikan dɔ b'i bolo ka se maliyɛnw ma u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na ka ɲɔgɔn minɛ walasa mali bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna la i ka o ladilikan ani i ka o welewelema da bɛ kɛ jumɛn ye min weleweleda min kɛ n b'o kɛ an yɛrɛw la fɔlɔ karamɔgɔ Burama y'a fɔ n'i y'a ye fanga dɔgɔyara fanga bɛ kɛ tan fanga m'a fɔ fanga y'a don la fanga an ma lamɔ so kɔnɔ de ɲinɛ mɔgɔ o mɔgɔ lamɔna so kɔnɔ i ka faama i b'o bonya an ka jogo ɲɛ fɔlɔ an maliyɛnw an k'an jogo ɲɛ bani e ka taa goudron lajɛ dɛ jikɔrɔni sira yɛrɛ goudron lajɛ bani e ka goudron lajɛ i bɛ taa sɔrɔ feerekɛlaw ye yɔrɔ bɛɛ minɛ hali mobili bɛ se ka boli o ye faama n'o ye wa o t'an yɛrɛ ye sugu la bi feerefɛnw bɛ ka kɛ da sugu bɛɛ ye bi o ye faama n'o ye wa bɛɛ de ko ko mali bɛɛ ko ko faamaw o ye faama n'o ye sogo kilo lajɛ bi don o don dɔ bɛ ka fara fɛn bɛɛ kan o ye faama n'o ye yala an tɛ se k'o dilan wa n'an y'o kɛlɛ kɛ dugu ma faamaw yɛrɛ tɛna malo an ma wa donc an minnu ye dugumɔgɔw ye an ka fanga bonya fɔlɔ an k'an yɛrɛ bonya fɔlɔ ka se ka fanga mɔ yɛrɛ bonya ye jumɛn ye i ma kan ka min kɛ i sigidali kan'o kɛ i kan ka min kɛ o kɛ n'i y'o kɛ o yɛrɛ bonya fɔlɔ ni faamaw faama nana i ka quartier la o b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kan ka bonya k'a fɔ faamaw fana ye u ka sigi ka fɔ don ni mɔgɔw cɛ u kana ko kɛ an ye se k'a kɛ ye k'a bɛɛ mun tɔgɔ la u ka jama lamɛn bɛɛ kɔni se ka basa dɔw ye cɛnnikɛla ye dɔw t'a fɛ a ka ɲɛ fiyewu donc n'i y'olu fara ɲɛlɛnnikaw kan u bɛ cɛnni kuma de fɔ mais u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ 100 don i bɛ taa sɔrɔ 60 ye ɲuman fɔ o 60 y'o ɲuman min fɔ o de ka ɲi o u k'o ta u kan'u sigi k'u ɲɛ kumu ten k'a bɛɛ kɛ fɛnkɛ ye ten n ka cɛ jamana tɛ se ka mara ten ko ni dama kasi dɛ o tɛ se ka kɛ o nka tuma min kasibagaw ye fankelen fɛ o fana de b'a juguya sa u bɛ to ka kasi kasiba tɛ fankelen fɛ o jamana si tɛ se ka dilan ko ni dama kasi ni k'i ka sira bonya bi a b'o dɔ ka so de kan n'a ma ci so bɛ sira bɛ dilan a bɛ ten ne dɛ ka bɛɛ to min ka di ye k'o fɔ ka bɛɛ to min ka di ye k'o kɛ jamana tɛ dilan o kan dɛ u ka répression don a la dɔɔnin an ka jamana démocratie faamucogo ye démocratie de ye jamana ko in ɲɛ o a faamubaliya de don démocratie tɛ nin ye o démocratie nin ye yɛrɛsago kɛ ye ni damatɛmɛ ye démocratie tɛ kelen o ɲɛ démocratie tun b'an ka jamana in kɔnɔ yan koyi démocratie tun bɛ yan dɛ démocratie tɛ kura ye mali kɔnɔ koyi farafinna démocratie tɛ kura ye
sinankunya tulo minnu ni kanamɛ tulo minnu b'an fɛ o démocratie dɔ ye koyi ne ye Keita ye sisan ne ye Sakɔ ye ne tɛ se ka juguman dɔ bɛ yen ne tɛ se k'o k'e la koyi o démocratie dɔ ye koyi o ma wuli o mais ka kɛ den tɛ fa bonya fa tɛ den bonya fa tɛ masakɛ bonya foyi tɛ bonya bilen o tɛ démocratie dɛ o ye yɛrɛ sagokɛ ye o de kan ka dabila faamaw de kan ka ɲini k'o dabila min ka di min ye o b'o fɔ arajow la min ka di min ye ne min fɔ dɔ bɛ fanga de la ko e karisa ye cɛ ye dɛ yala a bɛ ka minisiri yɛrɛ nɛni foyi tɛ bɔ a la o ye cɛya ye wa ko liberté d'expression o tɛ liberté d'expression ye dɛ o ye mɛn yɛrɛ bonya de ye n'i b'i yɛrɛ bonya ala de y'a kɛ ka masakɛ ye ani bonya ka kan mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i m'a dɔgɔya an ye tiɲɛ fɔ cogo an m'a dɔgɔya o an m'a dɔgɔya o an m'a dɔgɔya an bɛ faama dɔgɔya a y'a dɔn tiɲɛ don i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye a b'a dɔn tiɲɛ don k'a sɔrɔ a ma se dɔgɔli ma an ka dɔgɔliba in dabila an ka kuma ɲɔgɔn ye franchement ala sago sa karamɔgɔ ni ladilikan dɔ bolo ka se ɲɛmɔgɔw ma yanni an k'an ka laseli kɛ a sɔrɔ ka na kuma laban dɔw ma karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na o de don koyi an ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔ hali ni i kɔmɔgɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ye a bonya n'o a bonyara e min kɔmɔgɔ don e bɛ k'a bonya ko n'i b'i ka forolo yiri tigɛ a bɛ daminɛ yiri jumɛn na si tɛ n'i y'a daminɛ si la yiri tɔw bɛ siran tɔw b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen i y'a faamu donc dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa o e mana kɛ a mana fɔ sisan k'e kɛra ministre directeur dɔ ou bien ministre dɔ sisan an b'i bonya jagoya la an kan k'i bonya jagoya parce que ala de y'o da i ye i y'a faamu donc n'o bɔra la fo yɛrɛ sago kɛ manamana kan fɔ ɲɔgɔn ye i tɛ se ka reproche kɛ mɔgɔ la n'i ye reproche kɛ mɔgɔ la bɛn ko e de bɛ ne balo wa nafa t'o la sa cɛ an ka to ɲɔgɔn kɔ n'an tora ɲɔgɔn kɔ an bɛ se tiɲɛli la ka tiɲɛli kɛlɛ i dan sɔrɔ an bɛ ka sɛnɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ la an kun ye kuma min fɔ daminɛ la ko an ye émission daminɛ ni a san kelen kan ka dafa kalo kura tile 24 donc nin y'a émission laban ye ala y'o don karamɔgɔ duguba sakɔ gansigi la an nana ale fɛ yen ale kɔfɛ bi an tɛ émission dɔnni kɛnɛ an b'a jɔ fo ka taa fɔ an ka anniversaire tɛmɛna fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ spécial de ye i n'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a kanu k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ k'an ye an ka anniversaire kɔnɔna la n'o ye dolo karamɔgɔ Seydou Tarawele an bɛ se ka taa vidéo lajɛ a ye fɛn dɔw di an tɛna o seko fɛnw kan yan nɔ mais a bɛ se ka taa vidéo lajɛ a vidéo b'a kɔnɔna la k'a b'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin Actuel Media ma donc ni mɔgɔ b'u la u bɛ se ka taa ta k'i mago dilan n'a ye karamɔgɔ an fana bɛ dugawu kɛ an ka émission san kelen kan ka dafa anniversaire bɛ kɛ Nema Kɔrɔ Cité des Enfants le 24 an bɛ fɛ ka conférence kɛ wula fɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw ani donsow cɛ su fɛ fɔli bɛ kɛ a fɔli la Segu Tarawele Madu Sangare ani Jikɔrɔni Solo olu saba de y'a fɔlikɛla ye a bɛ kɛ su fɛ juma su ka dugu jɛ sibiri la a bɛ kɛ le 24 septembre Nema Kɔrɔ Cité des Enfants kɔnɔ o de ye ala sɔnna aw bonya b'a la n'ala sɔnna émission kɔfɛ aw ka carte d'invitation b'aw sɔrɔ yan a n'a ka wolo tan ko ma fɛn ma se fɔlɔ a tɔ ye kalo kelen jate halisa donc an bɛ se an ka émission kɔnɔna la aw ka kumakalama émission nin kɔnɔ ani folikan ka se aw kanubaga n'aw filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ani e ka téléphone numéro n'a sɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ problème foyi t'o ye n b'a daminɛ n ka téléphone numéro la ne ka téléphone numéro orange ye 76 02 90 04 76 02 90 04 Mali Télé 63 14 48 75 63 14 48 75 min fɔ ladilikan la donso a sɔn ka kɛ donso ye ni min tɛ kɛ donso ye i k'a ɲini joona i ka kɛ donso ye parce que min tɛ kɛ donso ye jumɛn ye mɔgɔ caman de bɛ donso la karamɔgɔ t'u la donso kɛ karamɔgɔ nta ne m'o ye dɛ dɔw fana ko donso denmisɛnw tɛ bonya ko tɛ karamɔgɔ bonya bilen karamɔgɔ de t'u la o ni karamɔgɔ b'u la wajibi i bɛ karamɔgɔ bonya o an y'an ka kalandenya kɛ an bɛ su bɛɛ kɛ ka taama ka taa ji ta ka na di karamɔgɔ ma daga la sogo mana de b'a buso k'a wusu ni wusu a kan ka wusu an b'a fɛn bɛɛ kɛ karamɔgɔ tɛ foyi kɛ an bɛ taa fura tigɛ a bɛ da fura kan dɔrɔn an bɛ tobili k'a b'a dun ka taa ji ta ka d'a ma o de ye kalandenya ye o mais kalanden tɛ mɔgɔ min na donsoya kɔnɔ e ye donso ye o tɛ sogo jɔyara ye ɲinɛ sogo bɛ sogo la n'i y'o fa an bɛ to sogo dun ɲama gɛn k'i to n'a ɲama tɔ ye o y'i kungo ye o de mɔgɔw i ma kɛ ko la karamɔgɔ ɲini yɛrɛ la k'o fɔ donsow ye n fɔ faamaw ye aw journalistes Actuel Media mɔgɔw a kan ka dɛmɛ basa ka kibaru bɛ taa diɲɛ fan da naani bɛɛ an ni dɛmɛni de ka kan
o m'a ɲini faamaw fɛ yan'a don cɛ u se ye fɛn fɛn u ka wele a kasigi a ka ɲɔgɔn fama kan ala k'a don jira an na an fɛnɛ se ma kɛ fɛn min an de lawudu ta an se ma kɛ fɛn min ye a fɛnɛ n'o ye ala sago aw sago an b'a awɔ ancien bɛ a sogo bɛ sɔrɔ k'an ka donsoba to a foyi tɛ baji a sogo bɛ sɔrɔ karamɔgɔ i ka folikan ani i ka téléphone numéro n'i bɛ se k'o di ni mɔgɔ bɛ minnu bɛ fɛ k'i wele k'i fo walima ka dɔnbaga tɛmɛ o cɛ n'a sɔrɔ o bɛ se ka ɲɛ ayiwa ne ka orange numéro ye 76 13 54 88 Maltel 60 22 46 10 ka numéro fila ye n bɛ aw fo n bɛ aw fo ka foli d'aw ma dansigi dan tɛ foli min na a y'a sen tali min ka d'aw kun ka na anw ɲininka min bɛ an fɛ dɔɔnin k'a fɔ aw ye an y'o fɔ aw ye hɛrɛ ani baden kɔnɔ bonya kɔnɔ ayiwa ne bɛ aw fo la ani cɛya ye denmisɛn ala ka makɔrɔba si d'aw ma ala ka kɔntɔrɔni sanɛ dugaw la ala ka manɛmɛri dugaw la ala ka wolomudu ka kɔfala dugaw la ala k'aw kisi ala ka kɔrɔfɔ dugaw la donsoba su donsoba ɲɛnama ala k'u ka dugawu ala k'u jaw la ala k'aw labanw ɲa i bɛ nin yɔrɔ min na nin ala ka dɔ fara a ka kɔrɔtali kan ala k'aw kɔrɔta ala k'aw kɔrɔta ala k'aw kulufa ala kana buwafa ala k'a kafolen to ala kana kabo ka di ɲɛma ala ka fɔngaw ɲɛmɔla ma n bɛ da ye ani ko Actuellement filɛ bɔ an ka foli b'aw ye nin bɛ dan sigi an ka bi émission na nin bɛ dan sigi émission dɔnni kɛnɛ a san fɔlɔ nin bɛ dan sigi o la ala k'o don karamɔgɔ Duguba Sakɔ garisɛgɛ la n'o ye kɔnɔ sanɛ donsoba ye commune 4 kɔnɔ yan ko a émission sa kɛ a balimakɛ kɔ a sa k'a terikɛ kɔ n'o ye karamɔgɔ Burama ye ka bɔ Sɛbɛnnikɔ 7 la donc o fana donsoba don an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen commune 4 donso bɛɛ Mali donso bɛɛ lajɛlen bonya b'a la donc n'an filila fili a tɔgɔ an bolo fila b'an kɔ ye an bɛ foli di Kabalabugu donsoba ma n'o ye kɛ ye Segu Jara an ka foli b'a ye ale ka sababu ye ka donsoba yɔrɔ fɔ a ɲɛna k'an ka na ko donso dɔ bɛ yan nɔ effectivement an nana an y'a sɔrɔ donso bɛ yan donc an ka foli ta ni b'i ye kojugu ne bɛ ka téléphone numéro ni mɔgɔ mago bɛ na 94 88 90 10 94 88 90 10 ni mɔgɔ mago bɛ information fɛn o fɛn la anniversaire ko kan walima donso ninnu kibaruya kan donc n'i ye wele n'Ala sɔnna an bɛ se k'i bilasira i dansɔgɔnin ko aw kan bɛn